Shalom, menjua-jua man banta kerina, senina rasturang kekelengeni Tuhan. Ibas paksa enda kita bengket kubas, pekan kebaktin keluarga GBKP, wari entah pe berngi si pepitukan. Ope dengan kita ngorati kata di Batam mari, ras kita ertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami ibas kemuliaan surga. Nyatakan bujur kami kuada pendoa Tuhan ibas wari si sendah endah. Tuhan tetap jaga kawali kegeluhan kami si masu-masu ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ngatakan bujur kami kuada pendoa Tuhan ibas kam. Go masu-masu kegeluhan gerejandu. Jana ibas paksa enda warintah pe berngi enda. Kami go bengket kubas. Penghujung pekan kebaktin keluarga GBKP eme berngi entah pe warisi pepitukan. Emaka Bapa ibas paksa enda Tuhan simreken kepentaran bagi pe pengertiin kubas pusu perukuran kami alu gegeh kuasa kesasi badia siringan ibas pusuh kami alu bagi Bapa katandu enda tangkas ierti kami dengan i pengasup du kami gunandalan kenca. Ngerana dage kam o Bapa erkelangken kemahendu sebab kerina kami anak-anak ndu nggo sikap guna megikan katandu. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina rasturang kekelengeni Tuhan kata di bata si jadi oraten ta ibas paksa enda emekap erpalasken kitab Filipi bindu 4 ayat 8 sah ayat siwah. Kedungen na o senina-seninangku ukurilah karena si mehuli, karena si bujur, mulia, benar, bersih, mejile ras karena kerina si patut ipuji. Dalankanlah kai singgo i pelajarindu, dengan ia lo kendu ibas aku nari. Subuh arah pengeranangku, bagepe arah perbahananku. Janah, dibatasi mereka kemalaman ate manbanta nemani kam gelah. Alu tema ibas paksa enda ibas warintah pe berngi si pepitukan pekan kebaktin keluarga anta eme jabu si mehuli. Adi isungkun manbanta jabu si kugange ikatakan jabu si mehuli. Tentu melala sukat-sukatna sueras pemahaman ta jabu si ideal jabu si sempabu sueras pengalaman ta ya i tengah-tengah jabu-jabunta ras jabu-jabu si idah kita. Jadi labo hanya pemahaman tapi pengalaman pe banci enda tuhu-tuhu kita ngidahsa karena jabu-jabu si mahuli. Misalnya, perbulangan ras ndahara resada arih na i tengah-tengah jabu resada arih ibas si mehuli. Wah henda jabu si mehuli. Perbulangan ras ndahara si dukungan iya, si sempatan iya, si kelengan iya, enda penanda kenca jabu si mehuli. Anak-anak terkep-kep ia alu mehuli ngalokan kekelengan. Perhatiin ibas orang tua endape jabu si mehuli. Anggota jabu bapa nanderas anak-anak sirgan sadara si debanna endape cidahkan sama kaninta mehuli ke jabuna. Bahkan goi petangkas man banta ya ibas pekan kebatin keluarga warisi pemena segobas warisi peenem kan karena jabu-jabu si pulung guna muji Tuhan. Spiritualitas si tengah-tengah jabu si tetap perlu ipertahankan ras si tingkatkan. Jabu si dem kepentaran ras pengertiin. Jabu si beluh rukur. Jabu si ngasup ngenanami pemeredi bata. Jabu si geluhkan geluhna alu payo. Bagepe ersada arih ibas ersembah.
guna nehi jabu si mehuli. Tentu lid ibas proses kekelengan ni Tuhan. Sebab lid istilah labo lid sertifikat tamat ibas jabu. Sebab tangtang nanari ipersada di bata sekala dilakira sekala diberu, ipasu pasuna dilaki ras diberu melala perbedaan ibas dirina. Jana ibas perbedaan-perbedaan meipersada di batas situhuna alu tujun guna saling melengkapi sadara si debanna. Kekelengan ni Tuhan, tentu di tengah-tengah perbedaan silit ije melala tantangan. Tapi adina tetap kala enggo berhasil mengatasi perbedaan na dirina bagepe perbedaan kala si deban, ia dungna enggo memaklumi ya labo arah kare makalit perjenghilan perubatan. Bahkan di tengah-tengah dahin berita si meriah pe isedari Rasul Paulus banci jadi kinilah harmonisan. Di tengah-tengah dahin pelayanan meritakan berita si meriah banci ije teridah makalana yar sada ari Dua kala diberu ibas perpulungan Filipi emekap Euodia rasintike ya. Maka perberita si meriah enda singgo berjuang struggle ya guna berita si meriah pak sana kap kurang ngersada arehna. Makana nina Rasul Paulus mindo aku ia jukna ersadalah min arihdu bagi kam ersenina ibas Tuhan ya. Man Euodia rasinti ke kata kena ersada arihdu. Maka tole itu rikena nandangi sapi teman perberita si meriah sampatilah di beruenda duana di beruenda. Sebab iya enggo isampati na aku guna meritakan berita si meriah, ia tutus meritakan berita si meriah Kekelengan ni Tuhan, dua kala si berbeda. Euodia rasintike. Mungkin ibas cara pelayanan si berbeda, strategi si berbeda, penyampaian si berbeda, ibas nurikan kata di bata atau komunikasi mungkin ya. Enda banci mendukung kubas hal-hal si mahan salane ersada ari. Lane lit hubungan si harmoni sadara si debanna terlebih guna tole neruskan berita si meriah Kekelengan ni Tuhan, tentu alu enggo ituduhkan karena dua tokoh di beruen dan dai. Subuh ibas meritakan berita si meriah alu cara si berbeda, alu komunikasi yang kurang. Enda banci mahan sama kateri dalanai ersada ari ibas sendahi kendahin pelayanan. I tengah-tengah jabu banci teridah la ersada ari. Istilah Andar Ismail juga dalam bukunya Selamat Ribut Rukun. Lit siakap jabu sila lit perubatan bas tengah-tengah jabuna. Lit jabu sila ya pernah lit perdebatan di tengah-tengah jabuna. Pada umumnya lit perubatan perdebatan di tengah-tengah jabu. Tapi kencang nggo ribut istilahna rukun kalit pelajaran-pelajaran hal-hal si mehuli karidungna ya siman pekena-kenaan kencang nggo evaluasi kencang nggo lit perubatan misalnya perdebatan di tengah-tengah jabu. Kekelengan ni Tuhan, adi orati pekari perbulangan entah pendahara pasti raduras ngenda tujun si mehuli atena iwujudkan na i tengah-tengah jabu. Tapi mungkin caranya berbeda. Tapi mungkin kurang komunikasi. Tapi banci kape tole ibasal penyampaian. Ya, ibasien dange maka mahanca mon-mon di tengah-tengah jabu si mehuli ngandai si kuukurkan. Aku membuat surprise ngandai atiku kejutan. Tapi kepe kendah kam
laboka bageka pengangkan temanna, entah pemurian entah pemamrena. Ya, enda si mahanca mon ibas komunikasi si kurang atau hal-hal sila biasa si jadi di tengah-tengah kegeluhan tabage ibahan, mungkin enda si mahanca rusulit ije perdebatan perjengilan. Hal-hal sila bagi ukur. Seni naras turang kekelengan ni Tuhan, maka tole nina Rasul Paulus ibas soratan ta bernienda si pemena perlu tetap ngukurkan si mahuli. Bahasa genduarina emeka berpikir positif. Maka kaikin berpikir positif si iturikan Rasul Paulus ngukurkan si bujur, mulia, benar, bersih, mejile. Raskerina si patut ipuji. Maka adina ahli psikologi nyatakan berpikir positif adalah metode motivasi yang umum digunakan untuk meningkatkan sikap seseorang dan mendorong pertumbuhan diri. Individu yang berpikir positif mendapatkan hasil yang positif. Individu yang berpikir negatif mendapatkan hasil yang negatif pula. Berarti enda ibarat pilihan enda. Adi terus menerus berpikir si mahuli, berpikir si positif, laban silang. Hal si positif hal yang baik. Enda kari jadi bas kegeluhan ta. Tapi adina terus menerus berpikir hal-hal si negatif, mencemaskan, menakutkan. Enda kari mahanca maka lanai nyaman. Tapi banci katakan eka karim peturah sakit penyakit rasi debanna. Kekelengan ni Tuhan si menarik bahwa ternyata hal-hal berpikir positif banci terida indikator nape penerapan na langsung i tengah-tengah jabu. Nangdangi anggota keluarga, bapa ibas kepemimpinan na si mahuli sir tanggung jawab i tengah-tengah jabu. Enda jadi usihen nangdangi anak-anak. Enda jadi kebanggaan nangdangi moria di tengah-tengah jabu. Bapa si ngasup memimpin dirina ibas perbahanan-perbahanana, pengeranana, sikapna enda jadi kebanggaan nangdangi moria tengah-tengah jabu. Nangdangi anak-anak pe bangga lid bapana si tuhu-tuhu banci jadi pemimpin di tengah-tengah jabu. Moria si berinisiatif nande, berinisiatif guna mereka kemegahan. Hal yang kecil, mengingat ulang tahun anggota jabu, ulang tahun mamre, ulang tahun anak-anak, rikut ulang tahun NPI irayakan jadi sada kriaan, perayaan sederhana. Artinya ngatakan bahwa ingat hari istimewa keluarga, ingat irayakan secara sederhana hari ulang tahun perjabun. Nah jadi kekelengan di Tuhan epe mahanca anak-anak banci ia cermin dengan ngidah perhatian kepenande. Perhatian kepeken dengan teridah kelang atenande ku tengah-tengah jabu. Maka anak-anak pe tengah-tengah jabu semakin bertumbuh berkembang jadi anak-anak yang percaya diri, hasil didikan, teladan arah orang tua singgo iidahna. Anak-anak be erbuah hal-hal si mahuli, erbuah hal-hal sim baru, ide-ide semakin kreatif di tengah-tengah kegeluhanan. Tolenina Rasul Paulus labo hanya ngukurkan si mahuli, tapi ayat siwah pengerana ras perbahanan be ikutlah mahuli. Aspek kognitif dorong kubas aspek afektif si mahuli, maka aspek psikomotoris si mahuli. Alu ngukurkan si mahuli, hati perasaan mendorong kata-kata si mahuli, semaka perbahanan pe si ilakokan pasti mahuli. Seni naras turang kekelengan ni Tuhan, ibas ogen si pemena, iba bosi guna jadi jabu si mahuli, maka perlu mengutamakan Tuhan di bata.
Kenca kerina nggoku timbang, enda metampuk nasi kudat. Erkemalangan man di bata, dengan patuhlah man pratenna. Sebab guna si manusia itepa di bata. Jabunta, jadilah jabu siar kemalangan dengan patuh man Tuhan, maka kerina itambahkan si mahuli ku tengah-tengah jabunta. Alu mengutamakan Tuhan, alu patuh man Tuhan, sebab Tuhan kap ulu na kerina, silit ibas kegeluhan ta, ulu pemere silit ibas kegeluhan ta. Alu bagi senina rasturang, adina jabunta jabu si mengutamakan Tuhan, lit kepentaran, hikmat, ibrekan di bata guna kita memimpin atau mendalani kegeluhan jabunta. Ya, tentu alu bagi jabu si mengutamakan Tuhan, itambahi Tuhan kerina si mahuli bas kerina aspek dampar kegeluhan pe banci ibrekan di bata si mahuli. Alu bagi jabunta enda jadi jabu usihan ersinal sal terang ni Tuhan. Ibas invokasio waris endahenda ersinal salah terang Tuhan. Alu bagi kerina kalak singida si mahuli ipujina di bata si isurga, kemuliaan man di bata sajangan sasoli deo gloria. Pujin man di bata kemalaman ate enda si kerajaan ta i tengah-tengah kegeluhan ta. Kekelengan ni Tuhan, alu bagi ibaswari si pepitu kenenda dan si sekaligus si evaluasi. Apakah jabunta enggo banci ikatakan jabu si mahuli? Uga jawaban ibas pusu perukuranta. Ya, tentu ninta jabu jabunta emekap jabu si berusaha terus menerus. Berjuang jadi jabu si mahuli, jabu si ngena ate Tuhan. Alu bagai kekelengan ni Tuhan, ara jabu jabunta si saksikan di bata si isembah kita di tengah-tengah kegeluhan ta. Berjuang terus jadi jabu si mahuli. Terpujilah gelar Tuhan. Mari ras kita retoto kita. Meriah dengan malam ate kami, oh Tuhan, ibas kami ngalokan katandu si menghargai bas paksa endah. Te kami kam sim pengasup kami gunandalan kenca. Ibas proses kegeluhan jabu kami, tetap kami berjuang alu gegeh si ibre kendu guna jadi jabu si mahuli si ngena atendu. Maka Bapa sampati kami makekan katandu enda, tambah warina, tambah kini ulin i tengah-tengah kegeluhan jabu kami. Ibas gelar Yesus Kristus rah kami retoto dengan ngatakan bujur man bandu. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan terjadi